con gốc của con. Mày cân cầu ra các bạn. Con. Anh có bạn thích bông ngọt. Alo, món hồng phồng chả. Có cái không? Có phần cái bông ngọt không? 未来你到站16.8元。要一盒是不是？还不买新呢Vừa từ Tràm con à. Dạ. Cô à? Đây là cái phần. Bên kinh典啊，水空大鱼。男上咗一個排骨啫先嘛。5蚊雞係3支嘅金推廣價，包得包好用，8仲交稅，包落個灑水都唔過1嘅。哦，冇錢俾2蚊嘅，13冇所謂㗎，23個4，23蚊。来，奶油，那你多放2个。来，奶油草莓10塊錢，10塊錢各個8點，各個8塊10塊錢各個8點。2蚊個唔要。我冇叫你喎。24個月啊？係24個月。叮當25。啊？这个是我的。对呀。差点就漏。酸菜头吃了吗？上什么？要几个？5毛。này vậy chưa? Lòng anh. Một mấy cây chút mà. 车前方到站。小馒頭有嗎？小馒頭有，要哪一個？這個馒頭哪一個？哪一個南瓜？4塊。這個10。要帮我拿一个。车前方到站。车前方到站10。那拿冰条吗？8塊。你要什麼？小饅頭白色。白色要多少？老闆還不買新呢？小饅頭多少錢？公公走了。那帮我拿一点。你要多少？车前方到站5.5元。我要5塊小饅頭。阿公。车前方到站14。你要黄色的是嗎？
检测已到达永记手工竹升面西朗店，请回复确認。到店操作失敗，請打開 APP 手動操作。冇烤埋嘅呢啲。係，我話呢啲冇蘿蔔㗎係嘛？嗱，我哋都要呢你唔要蘿蔔？要塊紙啊？7蚊嘅，7蚊嘅。你一斤嗬？唔好放落去而係正台啦。哦，唔放豉油，俾你嘅。我要一斤啦。一斤。兩盒一斤。幾錢一斤啊？7蚊。分開裝啊，靚仔唔該。要15蚊呢啲。攞5蚊10蚊喎。係啊，明先。俾一斤我啦。茶樓網紅鳳爪。邊個兩啊？走咗啊！我攞一個就走啦。攞幾多？好，多謝。呢個夠唔夠？撈粉啦，嗰啲撈粉啦。俾一斤我。要幾多10蚊啊！係啊，喂。20蚊鳳爪。呢邊啲係咩嚟㗎？木耳。西葱、木耳、紅蘿蔔。係，呢個蘿蔔多啊嘛。20蚊9毫。10蚊9毫。係咪咁重啊？齋腸嚟嘅。蘿蔔糕幾斤啊？13蚊斤。夠啦，夠。係啊，得。買先。成咗1蚊雞㗎。
可以買衣服，我不要買大的。16個8。未来你到站16.8元。打個要幾盒？2盒晒。9個3。18蚊。13個8一斤。我日日唔知啊。買翻頭先。未來你到站8個4。28.4元。要1盒是不是？要1斤那麼快，北京沒有那麼準確的哦，美女。你要幾多一個袋子喎？啊，可以。我要給你一個。14個半，14塊5。你剛才給的是拍13塊。我拿2個。你要多少？因為我1個人而已，我今天你看怎麼少？未來你到站15.8元。15.9元。加啲俾佢，加啲俾佢。70年代嗰陣時，佢就翻嚟擺喺度打嘅。依家香港都擺喺度擺，我而家翻嚟擺。打係啊，15蚊啦。再2包半斤嘅油果。15蚊啦。係。一條咧？係啊。嗰隻好瘦喎，呢隻先係甜啊！有個空位嚟㗎，你放心啦。半斤半斤啦。我冇就剩一隻。呢鹹嘅喎。佢啲皮鹹嘅啫，甜嘅入邊都係，即係啲皮啊。梗係唔俾你嘅嗰隻。即係嗰
個皮鹹，買呢個皮多啲，招清都條啲㗎嘛。少個細裝少。嗰個細袋嚟嘅啫，你裝多都唔會好滿嘅，但係你俾人就好睇嘅啫。係啦，冇錯啦，醬啲等佢啊，要醬就先得嘅。多幾隻都係得多嗰幾蚊雞2、3蚊嘢，嗱咁咧。係啊，醬地就。你酒樓訂做㗎？我酒樓訂做嘅。呢隻好食啊！呢隻好食，呢隻賓沙咪唔好。當雞絲啦。多謝唔好意思阿姨。呢師傅現場整嘅，現場整嘅就新鮮啦。而家拍冇咩人咯，講住拍啦。牛肉切了那麼大一塊，老細嗌件雪咁大塊嘅，好大一嚿嘅，比嗰啲豬肉仲大嚿。我大啲啦，我大啲。咁啊，同我綁住啦。10蚊隻啊！幾多錢啊？呢係幾隻14蚊一隻，5隻7蚊。帶到5隻價錢去啦。唉，唔食嘅，嗰啲係篤手篤腳。點辦啲？要啊，紅人又話係篤嘅。哎呀，算了。
蒸油㗎，等啊，邊個啊？得，我蒸油，冇急。那人家别走了。别经典的叉烧有多的。不要绑在这里。这叉燒。叉燒。對。你頭先上咗咩㗎？撈錢㗎，就上咗一個排骨啫。但係我睇落飯就冇用。我打俾你啊！老板，这个是什么鱼？啊，水库大魚。得啦，準備上啦。呢個肥咗㗎？係呢個排骨速度。我有個排骨要緊嚟一條皮。好滑㗎，好滑㗎，嗰啲魚點阿青啊，係。嚟，嗱，全部最靚㗎，嚟啦！全場最靚嘅順德魚喎，全場最靚嘅順德魚喎，唔好走錯路線啊！係啊。唔怕嘅。嗱，冷你啦。嗱，點賣意思？順德魚喎，試一下。順德人做順德魚喎，又大佢啲，有大佢。幾收檔啊？2、3碟啦。正㗎啦。我攞夠錢。全場最靚喺位啊！25蚊啊！20啊！買斤嚟做少啲。21啊，靚女。啊，點解入邊？你nói你mình cho nó sẽ không tiền mãi cái này Thắng chưa? Thắng có mấy rồi? Thắng dầu rồi. Thắng có.
啲炮仗啊！係人兩塊錢三，一斤就38對啦。一斤就35，8個禮邊啊嘛。有吧？啊35，叫你揸住揸住。我坑住住啦嚇。Đến nữa nè, thấy đây nữa. Đi đến rồi. Cũng mà còn có mấy gốc rồi chứ. Mày cân rồi nè. Mấy gốc rồi chứ. Mày cân rồi nè. 对对，没有，这是最贵的，今天得的最贵。送的啦，送的啦。tiếng vô cái đúng mà tiếng chính là mọi người đi mình trong khi nó có cái còn lại nó chưa quả đây thì cái là bớt ra ồ ngon không ngon vậy Xin ơi, tôi tôi chăm con à, mấy cái sao chỉ biết được mấy cái việc nữa. có được mấy quân chi mày có được mấy quân chi mày rồi mấy quân mình chui cả quân mình chui ra cái lắm cả quân giờ mình chui kìa mấy gì thì nó đi có được mấy quân mà tên bùi hồn đi mày cắm ra trong cái quân thì phải thôi sập bám ăn có đây cầm cái la đừng đi đâu đừng là dùng có đi mình cối mà đưa cối gió các bạn đưa
落成大產啊！呢夠晒熟㗎啦，你放心啦，煎得好靚㗎啦。呢啲係有黑一口一點點啊，啲就肉啲一落啲。啲咩嚟㗎？魚肉啦，唔係豬肉，豬肉。冇耳溝啊！冇耳溝啊！細啲得㗎。有耳溝啲俾你。哎呀，什麼賣啊？10就不用放冰箱是吧？不用，这個常溫就好了，因為都是現烤的。我看到那個小伙子。對。放不下就算了，等會放不下就算了。等等，這個不要了，這個不要了，放不下就算了。查理也慢，12塊，查。钱要不要？要。要。大一下。謝謝。幾錢啊？9蚊支啊？攞2支啦，係啊，呢啲。你係攞翻去飲嘅？係攞翻去飲啊，而家未飲。用龜板熬的。很涼呢。對呀。就是原本一樣。對，但是我們是用龜板熬的。俾你嘅。你翻去再倒落，即係而家咁個方。係啊，唔係而家食啊，而家。跟住佢變啦。多謝晒你哋。係啊，320係啦。好，多謝晒。我哋整好先。多少錢斤？你整多個啦。整多個。整多個啦，唔夠鐘啊。唔使啦，老細，我有呢啲拉槍啊。唔係啊，整那邊。你用來煎嘛，用來煎，用來炒嘛。可以當煎是吧？對。但係隨便要唔好變係啦，因為佢始終係肉嚟嘅。好，多謝晒。靚女啦你。哦，這個是章魚丸。章魚丸。哪個章魚丸？好好吃。高跟多少錢1斤嗎？都是25啊。啊，都25。
放呢度啦咧。微信收。微信收款10。微信收款31.8元。哇，還有點辣。见到这種有點小金黃的可以。4斤幾？4斤到5斤都有，4斤到4斤89啊！嗱，呢啲啊，成5斤啊！皮梗要啦。即係我話佢呢度好高。即係話咧，你開波嘅話咧，你就高落高過啲3蚊啫佢。
使點買？呢啲食，呢啲雞手得啦，係啊，幾嚿啊？40。唔係呢啲50。160元。今天累計收款。幾多位？使唔使湯啊？唔使湯，我叫你咩添？唔使湯，23啦，25啦。多平㗎啦！邊度都買人哋30幾蚊斤啊，靚女。呢啲啊？你正數啊？呢間重啲喎，呢間湯有多。咩有啊？啲出現雞咩有蛋？呢隻有咯。呢隻有蛋豬啊？啊，呢隻啊。261。得啦，200冇200。買咁多啊？你都等飯？就睇過啦。睇過啦，就睇過啦，你睇錯啦。好了，你这个点过名了。250位啦。微信收款7元。花多少你就在这先，我不快。越噴越多個料啊，係嘛？來邊啲啊？睇睇3收租質嘅有，裝㗎。呢條係啊，裝㗎。咁啊，呢個好多條啊？4條好似4條，4條都要過我哋㗎啦。呢4條。買條啊，好，夠唔夠？好嘅係嘛？呢家輪邊有花獎送埋啊8蚊。啲黃鱔點賣喂？30。帶住個紅色啦。
個夠啊？仲夠係一個。咩老大？有粥。微信收款24元。你看到看。
謝謝。这个做好是待会还要煎是吗？它要发好了之后才煎，那个不好。发的话需要发多长时间？半个小时，15分钟吧，大概。
啊，那一些我也是这个。现炒的这个东西有的时候做不来，然后洗的。这样吧。过啊，好，我要晚一点哦，这个点呢要晚一点，好好好，要哪个粉？好，米粉。好，好，到这里了。好，不光有营养。哦，有得吃哦。嗯。加多啲肉雪衣係啦，嗰種，你得啦嘅。
是打的那个节，人家主场的节比较的。哎，请问你是吃饭？对，给你的，给你。这上面的蔬菜。但是这个我们说啊，好了好了。左右吗？左那个他们那个今年那个。要得。快一点。放完一个是。拿走拍去。好了。咱们福年啊。唔係讀班讀嘅唔通係嗰個。攞咗住你啦。你这上面是分家吗？分家。然后老师有张米粉，还有米粉。这是白干啥的？牛逼也没的。10块人就。你。别搞10块一点。有老师的张米粉啊。是你，人家。老师的米粉。Такое кубанское. Lumayan. Ha? Menurut aku itu kenapa? Ah? 羊肉，你狗肉在哪？羊肉。多少钱？10块。
跟家人可以在一起。好干的。Đấy. Come some program. Yeah, TV. Có check in nha. Cô không lên. Tô sữa.要3个加热的。羊肉牛呢？羊肉。可以。可以。
看溜你一点啊，我看一下能不能找到马达老师啊。看见能不能找到老师。加油！